ସେମିତି ବାଇବେଲ କହେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ହିଁ ତାହା ଭ୍ୟାଲିଡ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ପୁଣି ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ? ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ସୁସମାଚାର କହିଦେଲି, ବୋଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର କହିଦେଲି, ଆଉ ନୂଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଭେରି ଗୁଡ, ଆମେ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ 4ଟା ଆତ୍ମା ଲାଭ କଲୁ। ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମିରାକଲ ହେଇଗଲା, ପେଟ ସୁସ୍ଥ, ବଥା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ଅଣ୍ଟା ବଥା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, କି କୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମତେ ବି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିଦେଲେ। ତ ଏମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି 4 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିକି 4 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଭେରି ଗୁଡ, ଠିକ ଅଛି। 8 ଜଣ, 8-10 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ और କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ବି ନେଇ ସାରିଲେ, ଯେ ତଥାପି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭ୍ୟାଲିଡ ନାହିଁ। କେବେ ଭ୍ୟାଲିଡ ହେବ? ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦୂର ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ରଖିପାରିବେ, କେତେ ସହି ପାରିବେ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ how long can you tolerate? ଟଲରେନ୍ସ, ଏଣ୍ଡୁରେନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଇଂଲିଶ ରେ, ଯାହା କଣ କହିବେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡିଓର, ସହିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଥିପାଇଁ ଗୁଡାଏ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ତୁଚ୍ଛାରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ପରୀକ୍ଷା 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡରୁ ଆସେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ ଆଡରୁ ଆସେ। ଆଣ୍ଡ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ 2ଟା ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ଅନୁମତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସେ। ଶୈତାନ ବି ଆସିକି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି ନଥାଇକି ସେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ହଁ, ଶୈତାନ ବି ଆସିକି ଛିଡା ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ଦେଖିକି, ପଇସାର ଅଭାବ ଯଦି ଅଛି, ତ ପଇସା ଗୋଟେ 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 ନଥିବା ମାର୍ଗରୁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କି ଜାଣେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେଇଥିବ, ମତେ ପଇସାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ କିଏ ଜାଣେ ଏଟା ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବେ କାଳେ ବୋଲି ଭାବି ପକାଇବେ ଆପଣ ମାନେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯାହା ୱିକନେସ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ବେଳେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ। ଓକେ, ସେତିକି, ଆମେ ପାପ ସବୁ ଛାଡିକି ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତିକି ହେଲା କି ଆମ ହୃଦୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଓନ୍ଲି ଦ ଚେଞ୍ଜ, ସେତିକି। ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଗରୁ ଯାହା କିଛି ପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାହା ସବୁ ୱିକନେସେସ୍ ହେବ, ଦୁର୍ବଳତା ହେବ, ପାପ ହିଁ, ବଟ୍ ଆମର ତାହା ୱିକନେସ୍ ହେବ। ଶୈତାନ ଜାଣିଛି କିଏ ଭାଇ କିଏ ଭଉଣୀ କଣ ଆକୁ କେମିତି ପକାଇଲେ ପଡିବ, ଇଏ ଜାଣିଛି। ଶୈତାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିଥିବ ନା, ଆଉ ମନେକର ୱିକନେସ୍ କଣ ଦେଖିବ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା ଅଳଙ୍କାର କରିବାର ୱିକନେସ୍ ଥିବ, ନାଇଁ? କେତେ ଜଣଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ର ୱିକନେସ୍ ଥିବ, କେତେ ଜଣ ପଇସାରେ ପଡିଯିବେ, କେତେ ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଧନ୍ଦାରେ ପଡିଯିବେ, ନାଇଁ? ଗୁଡାଏ ଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କଣ କହିବି ଆଉ। many things are there. ଫେଭରେଟ ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନେ ଥିବେ, ଫେଭରେଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଥିବ, ଫେଭରେଟ ରେସଲିଂ ଥିବ, ନାଇଁ?
ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଆगे ଆगे ଯାହା ଆମେ ପାପରେ ମଜା କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ସେତିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବୁ କି ଆମେ ସେ ସବୁ କାମ ଅର୍ଥର କରିବୁ ନା ନାହିଁ। ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମକୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣେ ଜଣ ଜଣ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପର। କିଏ ସିଏ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଭାସ କହିବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ, ଭାବବାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ 3ଟା କାମ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରଭାଷା, ଭାବବାଣୀ, ସୁସ୍ଥତାର କାମ, ନାମ ଧରି ଡାକିବା। ଏ 3ଟା ଥିଲେ ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଗେ ଯୋଉ ପାପ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି। ପରଭାଷା କହିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ବହୁତ ବେଟର ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ। ପରଭାଷା କହି କହି ଲୁଚି ଲୁଚି ନାଟକ କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲା ପୁରା ଆଗେ ସେ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏବେ କେମିତି କି ମତେ ସେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛ କି? ୱାଓ, you have the Holy Spirit। ଖାଲି ବାସ୍ ପରଭାଷା କହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେତିକି, ସେଟା କେମିତି କହିବାର ଶିଖିବାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାସ୍ ସେତିକି। କେତେ ଜଣ ଗାଡି କିଣିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଚଳେଇ ଜାଣିବେନି ନାଇକି, ସେମିତି ସେ ଟାଇପ। ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିବେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଜାଣି ପାରୁନଥିବେ। they have been received the Holy Spirit। ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି। ପାପକୁ ଦେଖି ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଗ 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 ବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଆଶା ଲାଗୁଥିଲା, ଆକର୍ଷଣ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେଖିଲେ ଅସନା ଲାଗୁଛି, ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଛି, କଣ ଏଟା ଏସବୁ କାମ ଏଇ ବୋଲି ଫିଲ୍ କରୁଛ? ୱାଓ, you have the Holy Spirit। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାପରେ କି କଣ ଧନ ଲୋଭରେ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଚିହ୍ନିକି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତିକି ସେ ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଲାଜ ନ କରିକି। you have the Holy Spirit। ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, you have the Holy Spirit। Holy Spirit ର ଅନେକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହେଲା ପରଭାଷା। and most important କଣ? ଚିହ୍ନିବାର, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଫରକ ଚିହ୍ନିବାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନକୁ ଚିହ୍ନିବାର, ଜାଣିବାର। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବେନି ଏମିତି କରିବେ କି ନି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମତେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବି ବୋଲି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି କି ନି ବୋଲି କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମତେ କିଏ ପଚାରିବେ ସେମିତି, ମୁଁ ତାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପୁଣି ଏମିତି ପୁଣି କଣ କରାହବ ବୋଲି ପଚାରିବେନି ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ମନ କଣ। ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯାହା ଜାଣିଛି ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିବି? ଯଦି ମୁଁ ଇନକେସ୍ ପଚାରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଉଣୀ ଏମିତି ପ୍ରିୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ତମର ଇଚ୍ଛା କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତତେ ଜଣା ନେଇକି ରାଜି ବୋଲି କହିବେ। ସେ ଗୋଟେ କଥା, ଏତେ ବର୍ଷ ମୋ ସହିତ ରହୁଛ, ମୋର ମନ କଣ ଜାଣିନ ତୁଇ? କଣ ପାଇଁ ସେବକ ହେଇଛୁ? ହେଲେ କଣ ଶିଖାଉଛୁ? କଣ ଶିଖାଇବୁ ଯାଇକି? ହେଲେ ସାଇଡ ହେଇଯା ବୋଲି ମତେ ଗାଳି କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଏତେ ବର୍ଷର ସେବାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାଣିନୁ କିରେ ବୋଲି ମତେ ଗାଳି କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରେୟର କରେ ନାହିଁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖେ, ବୁଝେ, ଜାଣିଦିଏ ଆଉ କହିଦିଏ ଏଇଟା ଠିକ ନାହିଁ। କହିଦେଲେ ବୁଝିବେନି, ତେଣୁକରି ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଆଭଏଡ କରେ, ଇଗ୍ନୋର କରେ, ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦିଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବାର। ଏଇଟା ଇଏ ହେଲେ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଦତ୍ତ ହେଲେ? ହେଲ୍ପର। କଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପର? ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ। ଆମର ଦୁର୍ବଳତା କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି,
मोर दुर्बलता मु जानी आपण दुर्बलता आपण जानते आपण देखंतु शैतान आज्ञा शैतान तो मते को विषय भी पकाई पारेबनी किंतु अमुक जिनस रे कही हेबनी आज्ञा के जाने पड़ी जीवी ना बोलला परे आपण को गोटे थिबो लाइफ रे को गोटे पॉइंट थिबो आपण निजे जानिछंती कि शैतान जदि अमुक अस्त्र धरिकी आसीबो प्रभु शिवा को दियोनी मते बाकी तो सब जीती जीवी जे अमुक जगार मु टिके वीक प्रभु प्लीज प्रभु बोली आमे जो जगार निजको वीक मनुछु सेटा प्रेयर करो आगे प्लीज प्रभु बाकी तो ओके प्रभु मते मते सेटा धरंत आपण माने प्रभु को पाइछंती आपण माने कोन जाय कि मंदिर रो देव पूजा करिवे कि नहीं एतकी साहस आपण को अछि देव मंदिर को मैं मुंडिया मारी को छी ओके सेटा टिक राइट हे गला आ गोटा सांग साथी माने सिनेमा जीवा चाल रे बोलला बेल को छे ना जीवु नै एतकी भी टिक आपणकर जीवन रे केतेक पाप अरे आपण माने पड़िबे नै सेतिकी कॉन्फिडेंस आपण को भी अछि प्रभु को भी अछि किंतु केतेटा विषय अछि जहा आपण जानि छंती अमुक विषय हेले के जानी बसी जीवी बोधे परी गुटे वीक पॉइंट थिबो आपण को समस्त को थिबो मोर भी अछि गुटे वीक पॉइंट थिबो जोठी की आमे जानिछु एटा को जदि शैतान यूज करिबो काले मुठिया थिबी कि बोलबाटा मटे भी डाउट अछि तो जो जगह रे मु डाउट करूछि सेटा मोर बिगेस्ट वीक पॉइंट और शैतान शत्रु कोठी माड मारिबो आम मानकर बड़ो वीक पॉइंट रे आगे मारिबो तेणु करी आम मानकर सही वीक पॉइंट रे आमर प्लस पॉइंट कौन होली स्पिरिट तो जोटा आपनकर वीक पॉइंट अछि आगे कहि देबार अछि प्रभु को प्रभु हमको जगह रे पारिबिनी पर लागुछि प्रभु बट आई बिलीव इन यू तुमठारे भरोसा करछि प्रभु खसिबा को दियोनी हां मो 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 ऊपर छाड़ो नहीं प्रभु देख रहा जी तोर इच्छा हमको जगह रे शैतान आसिक माडो मारिबो सेठी तुम्हें जितले ही तुम्हें ठिया हेबो स्वर्ग जीवन ओलने मत्ते द्वार मत्ते जणा नहीं बाबू हां मत्ते जणा नहीं आई डोंट केयर आई डोंट नो बोल पर हुओ नहीं प्रभु प्लीज मैं हेल्प न कले खसी जेबी एतकी मु जानि छी प्रभु इफ यू वुड नॉट हेल्प मी हमको जगह रे चबरी प्रभु तुम्हें सहाय्य न कले खसी जीवी प्रभु बोली प्रभुंकर सहाय्य मागिबा और सेई जगह रे बल पाई होली स्पिरिट मागिबार तिपाई पर होली स्पिरिट दत्त हेले आपनकर दुर्बलता रे जे परि कि आपण माने जय लाभ करि पारे प्रेज द लॉर्ड तो जते बेले आपण माने डेफिनेटली आपण कहले ना आपनकर प्रत्येककर निजर जीवन रे गोटे स्ट्रांगेस्ट वीक पॉइंट स्ट्रांगेस्ट वीक बहुत ही जबरदस्त कमजोरी होता है सबका तो शैतान से एटा धरि की आसे ओटा करले माने पड़िबे शैतान जानी नहीं कि शैतान को एमती बाल छाड़ी की करथिबा भूत परिटा बोल भाबुचंते ना कोन शैतान को ए जिसु के नाम रे जा शैतान बोले मुजीबी बोलथिबो को गोटे चिलरा भूत गोटे से भूत को देखि हे देख लो ना शैतान डरी गला बोले ही जाइतो अच्छा डर जीवो शैतान प्रभु को पाखो को जाई कि से तो डायरेक्ट सीधा सड़क प्रभु को परीक्षा करला सेठी जाई कि आपनकर मते डरिबो शैतान डोंट अंडर एस्टिमेट सैटन यीशु नाम रे जा बोले भूत की बाल छाड़ी की हो करथिबो भूत बोलछन्ते ना कोन just so he is the biggest enemy and the strongest also से बलवान अटे तो आम बल कौन शैतान ठारू गुटे बलवान शक्ति आमर अछि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऑल माइटी गॉड तांकोठी आश्रय नेबा को जानिवार परमेश्वर ठारू हेल्प नहीं जानिबार से शैतान आसला बेले ओवर कॉन्फिडेंस काम करिवो नहीं हाँ प्रार्थना करछि मु शैतान डरी जीव मते देखि के हां से देखि करले तो मते देखि थरी जाय बोली हो नहीं केबे भी शैतान केबे काहा को देखि डरे नहीं से
ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତ ଡରୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଶୈତାନ ଡରେ ନାହିଁ, ଭୂତ ମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ଶୈତାନ କାହାକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହାର୍ମେଗେଦନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ହାରିଗଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦେଲେ ବି ସେ 1000 ବର୍ଷ ଧରି କଣ ପାର୍ଟି କରୁଛି? ୱାନ୍ ମୋର ଚାନ୍ସ ପ୍ରଭୁ, ୱାନ୍ ମୋର ଚାନ୍ସ, ମତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତମେ କଣ ଜିତିବ? ଆରେ ମତେ ଛାଡ ପରା, ମତେ ଛାଡିକି ତମର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ସାବିତ କରିବ ନା? ଡରିଗଲ ନାଇଁ କି ବୋଲି କେତେ ପାର୍ଟି କରୁଥିବ ସେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ। ଚୁପଚାପ ବସିଥିବ କି ଶୈତାନ? ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର ବୋଲଥିବ କି? ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଶୈତାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ? ପାତାଳରେ ଥାଇକି 1000 ବର୍ଷ, 1000 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଶାନ୍ତିର, ଧାର୍ମିକତାର, ପବିତ୍ରତାର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ କଣ ପାର୍ଟି କରୁଛି? କିଏ ଶୁଣୁଛି? ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପରା। କଣ ପାର୍ଟି କରୁଥିବୁ? କଣ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି? ତମଟି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ତମର ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ ତମର ପାର୍ଟି ବୋଲଛ କି? ତମର ଜେଣ୍ଡା, ତମର ପତାକା ଧରି ତମକୁ ଜୟ ଜୟକାର ବୋଲଛନ୍ତି, ମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି? ଆରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ପରା ଅଧଘଣ୍ଟା, ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ପରା ଅଧଘଣ୍ଟା କହିବି ନା। ଆଉ ସେଇ କାମ ହେଲା, ସେଇ କାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ କଣ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା କଲା ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? କଣ କହିଲା? କଣ କହିଥିବ? ଆମେ ଖାଲି 3ଟା ପଦ ଜାଣିଛୁ କି ତୁମେ ରୋଟି ପଥରକୁ ରୋଟି କରିଦିଅ, ନହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ପର୍ବତରୁ ଡେଇଁ ପଡ, ନହେଲେ ମତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଦୁନିଆ ସାରା ତୁମକୁ ଦେବି। ଏ 3ଟା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେ ସେ ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କଣ କହିଥିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ এই ଜଗତର ରାଜ୍ୟ, ଜଗତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅଧିକାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଲା କି ପ୍ରଭୁ ଆମେ 2 ଜଣ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବା, ଏଇଟା ତୁମକୁ ବି ଜଗତ ଦରକାର, ମତେ ବି ଜଗତ ଦରକାର, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ, ମତେ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ, ଆମେ ମିଶି ଯାଇକି ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା ଜଗତକୁ। ହାତ ମିଶାଅ, ପ୍ରଣାମ କର, ମତେ ବି ମାନ, ମୁଁ ବି କମଟା ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ମାନିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଅବଭିୟସଲି କହିଲେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଶୈତାନ, ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଜଗତ ତୁମର କେମିତି ହେବ? କାରଣ ଶୈତାନ କହିଲା ଏଟା ମୋର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲା ଲୁକ 4:5ରେ। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଏଟା ତୋର କେମିତି ହେଇଗଲା? ତତେ ତ ଦିଆ ହେଇନି, ଆଦମକୁ ପୁରା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତ ଆଦମକୁ ଠକିକି ନେଇଗଲୁ ନାଇଁ କି ଏଟା ସବୁ? तो शैतान कहते वो जो भी, आज मैं मालिक हूं दुनिया का, दुनिया चाहिए तो मेरे साथ हाथ मिलाओ। तो प्रभु कहले नो कॉम्प्रोमाइज ना, एमती नेबी कि तू भिको माग देले मु नेबी कि? मोर दुनिया एटा आमे बनाइलु, नेबी तोर हाथरू। तो कहिला शैतान कहिथिबो, एग्जांपल कोछि ऑब्वियसली कौन प्रभु लोक मानकू प्रेम देखाले तुमर पछरे थिबो बोलछन्ति के माने तुमर प्रेम को व्यवहार करिकी आवरी पाप करिवे कौन बोल कहले? प्रभु प्रेम करछन्ति पुरा बोल कहि देबे। ठीक कहिला से एमन कोड तुम प्रेम को देखिकी परिवर्तन हेबो बोलछो कि? अरे तुम प्रेम को गोटे दुर्बलता रूपे नै कि इट गॉड्स वीकनेस। व्हाट इज गॉड्स वीकनेस? लविंग पीपल। से प्रेम करबा छडा इच्छे करि पार नथिबे। अरे तांको मारंतु, तांको करडारे मारू, तांको दाढ़ी टाणंतु, तांको चापड़ा मारंतु, हेले भी से कोन कहिबे? माय चाइल्ड आई लव। एटा तो सिखाई थाउचे शैतान क्रिश्चियन मानकु। सेतपे लोक माने आउरी पाप करूछन्ति कोन पे बोल कले? गॉड लव। तमे न कर मते प्रेम, मोर मां न मते प्रेम न करले भी, लोक माने मते घृणा करले भी प्रभु मते घृणा करिवे नै। मु जत्ते घृणा योग्य काम करले भी प्रभु मते घृणा करिवे नै। ओवर कॉन्फिडेंस कहंती एटा को, फेथ नै एटा।
बकवास कॉन्फिडेंस ही है ये, बकवास का पॉजिटिव थिंकिंग है ये। ओके, ଶିଖାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥିବ ଶୈତାନ କହୁଛି କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ତୁମର ପଛରେ ଥିବେ କିଏ ମାନେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆରେ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅରେ ବେଚାରା ବୋଲି କହିକି ତୁମେ ଯାଇକି ଅନ୍ଧକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କରିବ, ସେ ବ୍ୟଭିଚାରୀର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କରିକି ରକ୍ଷା କରିବ, ତୁମ ସେ ଛଟାକୁ ତୁମେ ଚଳାଇବ, ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି ବେଚାରା ବୋଲିକି ତୁମେ ରୋଟି ବାଣ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ପାଇଁ ଦେଲେ ଏମାନେ ତୁମର ପ୍ରେମ ତୁମରି ଦୟା ସବୁ ଅନୁଭବ କରିକି ତମ ପଛରେ ଥିବେ ବୋଲଛନ୍ତି କି ଯୀଶୁ आप मिसअंडरस्टैंड कर दिए लोगों को, एमान तमरटा खाए कि मोर जय बोलिबे देखो बोल कहला। तुम्हें रोटी दियो एमान को खाया पाए एमान पत्थर मारिबे तुमको देखो एमान चिन्हन लोक मान को तुम्हें एमान आखि सुस्थ करो एमान तमर ठी सुस्थता पाए कि मोर सिनेमा मोर पोर्न सब देखुथिबे वीडियो गंधिया वीडियो सब देखिबे माने इमती टाइप रो लोक माने ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଣ୍ଠ ଦିଅ, ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ଛିଡା ହେଇକି ମୋର ସିନେମା ଗୀତ ଗାଇବେ, ମାନେ ଜାଣିନ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି ତମେ? ଚିହ୍ନିନ ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ସୃଷ୍ଟି କଲ ସିନା, ଚିହ୍ନିଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ଭଲରେ ଏମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ତମଠେ ଖାଇକି ମୋର ଟିମରେ ଥିବେ ବୋଲି କହିଲା। ସେମିତି ତ ହେଲା ଆଉ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେତିକି ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଲେ, ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଦେଖାଇଲେ, ଯେତିକି ଦୟା ଦେଖାଇଲେ, ସେତିକି ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ ବୋଲି ପାଟି କଲେ ପରା। ଏଟା ଅଟନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ। ସେମ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଶାସନ କଣ ଡାକୁଛି ପାତାଳରୁ ଶୈତାନ, କଣ ଡାକୁଛି କଣ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ବି ଚିହ୍ନିଲ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ? ଆଚ୍ଛା ମତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସୁଯୋଗ ଦିଅ ପରା ଜାଣିବ ଏମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୈତାନ ବି ଜାଣିଛି କି ଏ ଲୋକମାନେ, ଏ ବିଜାତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ, ଏମାନେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୟା କଲେ ବି ଆଉ ସେମାନେ ଶୈତାନ ପକ୍ଷକୁ ହିଁ ଯିବେ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୈତାନ ଜାଣିଛି। କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀ। ରାଇଟ ରାଇଟ ରାଇଟ, ଠିକ ଚିହ୍ନିଲେ, 100 ମାର୍କସ। ଆମେ ଚିହ୍ନୁନୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗଲତ ବୁଝୁଛୁ, ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦୟା କଲେ ସିନା ହେଇଥାନ୍ତା, ତମେ ଏତେ ରାଗିଲେ ହେବ କି ବୋଲିଲା ପରେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ। ଏତେ ଜଣକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ରକ୍ଷା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରକ୍ଷା କଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। କାରଣ କଣ? କାରଣ କଣ ମାନେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନୁହନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କେତେ ପ୍ରକାର? ଯୋହନ 1:13 ଅବିନାଶ ଭାଇ ପଢିବ। ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ବସ୍ ବସ୍ ବସ୍, କେତେ ପ୍ରକାର ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ନମ୍ବର 1 ରକ୍ତରୁ, ନମ୍ବର 2 ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ, ନମ୍ବର 3 ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ, ନମ୍ବର 4 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହଉଛି। ଜଗତର ଲୋକମାନେ 4 ପ୍ରକାର, 4 ଟାଇପର ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହେଇଥିବା ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା କଇନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ହବା କଣ ବୋଲି କହିଲା? କଇନ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4:1 ଅନନ୍ତରେ ଆଦମ ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହବାଙ୍କର ସହବାସ କରନ୍ତେ, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ କଇନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋର ଏକ ନର ଲାଭ ହୋଇଅଛି।
ଏଥିଠାରୁ बस 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 तेलुगु रे लिखा अछि सदा प्रभुंकर दया रे by the mercies of God I got a child यहोवा दया तेलुगु रे माने ऑब्वियसली के देला परे परमेश्वर देइछंती कहला पर नाम देई देले हवा किंतु वाक्य कोन कहे प्रथम जोहन 3 अध्याय 3:12 आगे पढ़ो ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଯେ କଇନ ତାପରି ହୁଅ ନାହିଁ ସେ बस ଆପଣ बस 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 अब्बांकर स्टेटमेंट रे नेचुरल स्टेटमेंट एटा रियल स्टेटमेंट नुहे नेचुरल माने कोन पिला जन्म हेले प्रभु को दया रे हमें प्रभु गोटे संतान देइछन प्रभु को दया रे मैरिज हे गेले एमन भागा हे जेते घर छाडी के भागा हे जाय कि बा हे जैतिबे किंतु कोइ बाट कोन कहबे प्रभु को दया रे मैरिज हेलो आज्ञा अच्छा प्रभु को दया थिला कि आर यू श्योर ନାଇଁ दुई ସାର୍ नंबरिया काम करिकी लोक मान को ठोकी की लोक मान को लुटी की आनिथिबा गाड़ी की गोटे बंगला है कि तुम कौन कहबो प्रभु को दया गोटे बंगला मिलला आगे मतलब कहि दे थाओ कि क्रिश्चियन हिसाब रे नेचुरली सेटा कहिबे जे कहबी नाटक करिकी आनिथिबे पैसा हेले कहिबाटा कोन कहिबे नाटक करिकी आनली बोल कहिबे कि आको ताको लुटी की आनली बोल कहिबे कि नॉर्मली ही से मन गोटे क्रिश्चियन हिसाब रे चर्च घरे कि पास्टर बाबू घर को आसले कोन कहबे प्रभु को दया गोटे आनले आज्ञा केमती आनले कहिबे नहीं प्रभु को दया तो से हिसाब रे हवा को अछि प्रभु को दया रे गोटे संतान लाभ कल किंतु परमेश्वर कोन कहउछंती पापात्मार संतान जे कहि परमेश्वर देनांती से संतान अब्बा तुच्छारे कहिला से ना कहिबाटा कोन गुडा कथा कहू हमें गुडाए कथा कहू आगे कथार कोन अछि फ्री कि नहीं कथा कहबार पैसा लागुछि कि ना कथा कहबार परिश्रम लागुछि प्रभुंकर समस्त मनुष्य माने ईश्वरंक द्वारा ईश्वरंक ठारू जात होउनांती ओके सेथि पे आमे से माथ्यू 3:7 रे और माथ्यू 23:32-33 रे पढ़िलु कि केतेक शास्त्री फारिसी मान को देखिकी बाप्तिजक जोहन आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य कोन बोली से मान को संबोधन करी डाकिले काल सर्पर वंश तार अर्थ कोन डेफिनेटली निश्चित भावे एई जगतर अधिकांश मनुष्य मान को भीतरे कहारी संतान अछंती काल सर्पर शैतान संतान अच्छा नोहको समय रे वीर पुरुष माने थिले बोली बाइबल कहे वीर पुरुष बोल कहलारो हमको ओडिया बाइबल रे ओडिया हिसाब रे जाना पड़ुची विक्रमी पुरुष बोली किंतु इंग्रजी बाइबल कौन कहे जायंट्स जायंट्स माने बहुत लंबा चौड़ा मोटा बड़ हेथिबा राक्षस संतति बोली अर्थ राक्षस संतति अरे परमेश्वर मनुष्य को हमको बनाइला बेले गोटे नॉर्मल साइज रे बनाइले देखिबा को सुंदर थिबा साइज हा कि नहीं बेसे हमर पुलिस रे हमर आर्मी रे जदि जॉइन करबा कहले 6 फीट मिनिमम 6 फीट रो ऊपर ठीक लंबा लंबा थिबे ठीक 6 फीट हेले बहुत बड़ कथा बहुत कम रे अति कम रे केत जण 7 फीट थिबे 10 फुट 15 फुट जदि मनुष्य अछंती माने हमें मनुष्य पर देखिबो कि हमें तांको देखिबो नहीं हमर झियो को नाम पुओ को तांको दे देबो कि विवाह पई देबो नहीं बाप रे दैट इज कॉल्ड अबनॉर्मलिटी अबनॉर्मल की नहीं
ହାତ ଗୋଡ ପତଲା ଏତିକି ବଡ ମୁଣ୍ଡ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଅବନର୍ମାଲ। ହଠାତ୍ ଚାରିଟା ହାତ ଏଠୁ ଦିଟା ହାତ ବାହାରିଲେ ଏଠୁ ଦିଟା ହାତ ବାହାରି ପଡିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହାତ ଗୋଡ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୁସି ହଉ କି ନାଇଁ? ଅବନର୍ମାଲିଟି ବୋଲି କହିବୁ, ସେଟା ଦେଖିଲେ ଡରିବୁ ଆମେ, ଭୂତ ଏଟା। ହଁ ଭୂତ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି? ସରି, ଭୂତ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ପତିତ ଦୂତ ମାନେ ହିଁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଦୂତ ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ବା ପୁଲିଙ୍ଗ ନଥାଏ, ଜେଣ୍ଡର ନଥାଏ, ମାସ୍କୁଲାଇନ କି ଫେମିନିନ ଜେଣ୍ଡର ନଥାଏ। ଦୂତ ମାନେ ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟୁଟର ଜେଣ୍ଡର, ଓକେ, ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ମିଡିୟମ। ତ ତଥାପି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଫିଲିଂସ୍ ଥାଏ, ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ତ ଏ ପତିତ ଦୂତ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଜାତି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଉନି, ସନ୍ତାନ ହେଉନି ବୋଲି ଏ ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିର ମାନତ କରି କରି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଇଦେ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଇଦେ ବୋଲି ହେଇ ହେଇ ସବୁ ସେ ପ୍ରତିମା ମାନେ କେମିତି ଥିବେ? ରାକ୍ଷସ ପରି ଥିବେ କି ନାଇଁ? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖାଇକି ନିଜକୁ ପୁରା ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି କେତେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ, ପ୍ରତିମା ଶକ୍ତି ହାତରେ। ତ ସେଇ ପ୍ରତିମା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା they get pregnant। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଚାରିଟା ଆଖି, ଦିଟା ନାକ, ପେଟ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ ବାହାରି ପଡୁଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରି ପଡୁଥିବ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମର 3ଟା ମୁହଁ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 4ଟା 5ଟା ହାତ ବାହାରୁ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର? ସେମିତି ନୋହଙ୍କର ସମୟରେ ଅବନର୍ମାଲ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଗଲେ, ଯେହେତୁ ସେଇ କାଳର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ। ଓକେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ନୋହଙ୍କର ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ନୋହଙ୍କର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରି ବାକି ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ବିନାଶ କରିବାର ରିଜନ କଣ? ସମସ୍ତଙ୍କର DNA କରପ୍ସନ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି। ଶୈତାନ କଣ କଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର DNA କୁ ଏମିତି କରପ୍ସନ କରିଦେଇଥିଲା କି ସେଇ ହିସାବରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ହେଲେ ବି ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜେନେଟିକ ମଡିଫାଇଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବୋଲି କହିବେ, ଜେନେଟିକାଲି ମଡିଫାଇଡ କ୍ରିଚର୍ସ। ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ ସେଟା, ବୁଝିଲେ କି? କହିଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଆମେରିକା ପୁରୁଷ ଇଣ୍ଡିଆ ଝିଅ ବିବାହ ହେଲେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ କଣ ଡକାଯିବେ? ମାନେ ଆମେରିକାନ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ? ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଶୁଣ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଜାତି। ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱାମୀ ଆମେରିକା ଝିଅ ବିବାହ ହେଲେ କଣ ହେବେ? ଇଣ୍ଡୋ ଆମେରିକାନ ର ପ୍ରଜାତି। ସେମାନେ କ୍ରସ୍ କଲଚରାଲ ମ୍ୟାରେଜ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରିଡ ଫର୍ମ ହୁଏ। କୁକୁର ମାନଙ୍କର ବ୍ରିଡ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା କୁକୁର ମାନେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଗଲେ? କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡିଂ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏଟାକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ, ପତିତ ଦୂତ ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ସାଇଜ ଅତି ବଡ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ନୋହଙ୍କର ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ବୁଝିଲେ କି?
because they were corrupted. ओडिया करप्शन को आउ सठिक वर्ड मिलला नहीं ना कौन जड़ानी भ्रष्ट हेले बोल लिखा अच्छे करप्टेड इज डिफरेंट मीनिंग करप्ट मीन्स स्पॉइल है गले नष्ट है गले बोले अर्थ से मन करे डीएनए से मन को ब्लड से मन करे जीन्स सब नष्ट है स्पॉइल है मिश्रित है मिसी जाए गड़बड़ है गला पूरा प्रभु से मन को आशीर्वाद करली करबी बोलले भी हेबो नहीं आउ शैतान रो संतान है गले सब तेणु करे सब क्लीन स्वीप सब क्लियर करबा पड़ला किंतु बाइबल कहे नोहंकर जलप्लावन परे मध्य शैतान हसी हसी देखुथिबा प्रभु कौन तमे समस्त मारी दे खाली नोहंकर को परिवार को तुम्हें बंचे देले मु पारिबी नहीं कि नोहंकर गोटे संतान को धरिकी तो पारिबी आ कौन किमती पारिबो पुरुष और स्त्री पुरुष ठारे गोटे दुष्ट आत्मा स्त्री ठारे गोटे दुष्ट आत्मा दी जण मैरिज हेबे के जन्म हेबे दुष्ट आत्मा रे पूर्ण गोटे पुओ कि झियो जन्म हेबो भूत मानकु शरीर नहीं आज्ञा भूत मानकु मनुष्य मानकर शरीर यथेष्ट परस्पर प्रति आकर्षित करबा पई परस्पर प्रति कामुक हेबा पई भूत मानकु निजर गोटे शरीर दरकार कि ना जन को भीतर पशिले हे गला से मानकर काम ए पुओ से झियो पई पागल ए झियो से पुओ पई पागल ए पागल ए पागल भल मंद छोट बड़ किछि देखिबे नहीं आ पागल तो आउ ए झियो ठारे गोटे बड़ा भूत स्पिरिट्स थिले सब भगाई देला पर सब छाड़ाई देला पर भल थिला झियो गोटे दिन आसी कहला आज्ञा गोटे पुओ फॉलो करछि मते बोली अरे गोटे काम करो तुम एकला जाओनी बाहर को बोली आमे कहलु से भी से पुओ को घृणा करथाय छी से कोन से मते ते फॉलो करछि मते विरक्त करछि ताको तार माँ बापा मान के जाय कि गाली फाली भी करले सब करले ठीक है ठीक अछि झियो भलो झियो समार के दिन पर गोटे अधरात्रि मध्यरात्रि हम टाइम गेलो राति 12 घंटे मते घर को आसले कौन है आज्ञा जीवा घर को जीवा झियो बेसी प्रॉब्लम करछो कौन है भलो तो थिला नहीं से झियो को औषध खुआई देला ना को भूत को स्पिरिट को रिलीज कर देला को गुणी गारडी करा हला जणा ने से झियो एबे से पुओ पय पागल मते से पुओ पा ही नहीं जाओ ता गोड़े मरीबी तार पाखरे थिबी आओ मते मते किछ दरकार नहीं आओ मते मार दियो मते से पुओ अरे तुम परा से पुओ को घृणा करूथिलो तुम पर निजे ताको घृणा करिके हमको कंप्लेंट भी करलो कि से पुओ मते फॉलो करछि देखो बोली कंप्लेंट करलो तुम निजे गाली करलो से पुओ को हे चाहे मते मोर पर कोन सुझाव बोली कहिलो एबे किमती तार माइंड चेंज हो गला स्पिरिट्स से को गुणी करला ता ठारे कि से स्पिरिट ता ठाके आसे कि एबे से झियो को कोन करछि से पुओ पाक को चले ते जे मते नहीं जाओ से पुओ को ही बाहेबी तो पुओ संगरे ही थीबी मते नहीं जाओ नहीं दियो बोल भूत मान को स्पिरिट्स को बहुत कम दृष्टि रे देखु छंती नहीं कि जिस नाम रे जा बोले पळाइबो नहीं एते सहज नहीं ए सब कहबार रीजन कोन माने जगतर समस्तंकर जन्म पछरे परमेश्वर नाहंती अनेक पापात्मार संतान अच्छा करप्टेड डीएनए सर्पर वंश ए सब पापात्मा शैतान द्वारा जन्म होइथिबा लोक बेसी ओसामा बिन लाडेन परि टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम परि जने टेररिस्ट से ताज होटल रोट टेररिस्ट मान को तैयार करते से कसब परि लोक हेउ से हेडली ना कि ना तारो एमाने सब परमेश्वर द्वारा सृष्टि हेतिबा मनुष्य बोलछन्ति कि आपण माने
जो स्वामी मान अपना स्त्री को चिरी 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 ब्लेड रे चिरी चिरी मारी देले प्रभु को द्वारा जन्म होइथिबो मनुष्य बोलछंती के माननको आज्ञा नोहंको समय परा राक्षस माने जना पड़ जाउथिले बड़ लंबा हेउथिले गोलियात परी फलस्टियो माननको परी हैं परे किनानियो माने भी लंबा लंबा है कि बड़ साइज रे थिले किंतु आजिर जुगरे शैतान देखिला अरे मनुष्य मानकर बाहरर आकार राक्षस परी अबनॉर्मल हे गले चिन्ही देउछंती गोटे काम करिबा शरीर नॉर्मल रखिबा किंतु बुद्धिटा राक्षस रखिबा बोली कहिला जेनेटिकली मॉडिफाइड तेन करी मनुष्य परी ही देखा जाउथिबे आपण झियो मानकु संतान को नष्ट कर देउथिबे मनुष्य परी देखा जाउथिबे आपण स्त्री को काटी फिंगी देउथिबे मनुष्य परी देखा जाउथिबे सेटा की सेकंड सेटा नोएडा 100टा पिल्ला मानकु काटी की रांदी की खाइछि जने डॉक्टर जानछते प्रमाण से स्टोरी यू डोंट नो सीरियल सिनेमा छोड़ा किछ जाननांते आपण माने दिन को तांकर घर दांडो रे जाउथ स्कूल को जाउथ गोटे पुओ को झियो को किडनैप करके भीतर रखी दे कि जने डॉक्टर आ गया डॉक्टर डॉक्टर माने एते हिंसक थिबे कि हमर हिसाब रे तो नहीं सरल नम्र केते सॉफ्ट थिबे डॉक्टर्स ओ गोटे समय रे कुकुर गोटे टाइम हे गेलो सॉरी घर पछपटे खोलला गोटे हाड बाहरला बोली से केसटा बाहरला अरे कौन गोटे मनुष्यर हाड कौन बाहरी बोली खोलला बेलू गोटे झीर ड्रेस स्कूल ड्रेस सहित आईडी कार्ड अरे रे कौन खोलला बेलू आहरी केतटा अरे रे खोलला बेलू आहरी केतटा इमती 100टा कंकाल बाहरला 3 वर्ष रो गैप रे काली कहबी से स्टोरी सब तो ए मोर कहबार उद्देश्य कोन ए माने मनुष्य बोली किमती भाबुचंद मनुष्य लेंती काटी खाइबो कि आमे मनुष्य हिसाब रे आम आखि सामने रे गोटे कुकुड़ार बेक काटी की ताको काटी की खाइला बेले हे आमे चिंता करथौ किमती खाउछु रे एटा बोली आमे फील करू बेले बेले आम आखि सामने रे गोटे छेली को काटिला बेलटा देखिले आमे के दिन खाइ पारिबो नै मटन भी मनुष्यर हृदय तत्व माने टेंडेंसी एटा माइंडसेट एटा कष्ट लागिबो छा नाही रे राक्षस एक्चुअली माने केमिति जन्म हेले परमेश्वर द्वारा तो जन्म हे नथिबे तो ए हिसाब रे मो पड़ देखत यीशु ख्रीष्ट जेतेले आसिले कोन कहले से आपना लोक माननकु से मानको पाप रूप उद्धार करने को क्रूस रे हत हेले एठी लॉजिक जानले तो अपना लोक बोल कहीं कहले से जन्म होइथिबो लोक मान को रक्षा करने को से आसी नांती तांको द्वारा जन्म होइथिबा लोक खाली क्रिश्चियन विजाति सब धर्म रे प्रभु को लोक प्रभु को द्वारा जात होइथिबा लोक माने थिबे आपण माने मु आमे भी विजाति रो आसलु कि नहीं प्रभु जानी किए तांकर लोक तो एथिरे परमेश्वर पक्ष रे न्याय अछि कि नहीं कहा को रक्षा करिवार कहा को न करिवार ए सब डिटेल्स आपण माने सहस्र वर्ष शासन रे जानिबे कि काहे कि सब हैला काहे कि शैतान आसला काहे कि केते लोक परित्राण पाइले काहे कि केते लोक परित्राण पाई नाहंती ए सब आपण मानकर मते प्रभु क्लियर करिवे स्पष्ट करि देबे चक्षु बंद करियो प्रार्थना कर परमेश्वर को जानती आगे जानतु आगे परमेश्वर को बुझंतु परा भांगराज अक्षर गप शुणी शुणी एटा ही ख्रिस्टियन जीवन बोलछंती ना कौन भांगराज अक्षर वर्तिमाई अंधर सुस्थता नहेले प्रतिज्ञा आंभे तुम्भ संगरे अछु एटा सब शुणी शुणी चिरी गलानी कैसेट केते सुनिबो को तो वाक्यर गभीरता को आसीबार समय आजिर समय आज सुधा जदि आमे परमेश्वर को जानिबो नाही ताले डेफिनेटली शैतान रो भ्रांत रे पड़ी जिवो भंडो ख्रीष्ट रो भ्रांत रे पड़ी जिवो
इथि द्वारा कौन जानी पारुछु माने आजी समस्ते काहे की परित्राण पाउ नांती एटा फिक्स एटा क्लियर हे गला बोले आशा करूछि आपन को कौन पे समस्ते परित्राण पाउ नांती समस्ते प्रभुंको द्वारा सृष्टित नुहंती प्रभुंको द्वारा जो माने सृष्टित प्रभु निश्चित भावे से मान को रक्षा करूछन जेमिति हेले मध्य जे कोनोसी माध्यम रे हेले भी प्रभु आपण लोक मानकू अपना हाथरू खसीबा को देबे नहीं एतिकी साहस अछि कारण प्रभु पारिबे प्रार्थना करूछि प्रेमिक स्वर्गस्थ पिता तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद देउछि सुंदर समय पाए ए समस्त विषय ध्यान करिवा पाए अध्ययन करिवा पाए बुझिवा पाए तुमे शक्ति प्रदान करो दया करो अनुग्रह करो ज्ञान विशिष्ट अंतःकरण प्रदान करो पवित्र आत्मा करो हेल्प साहाय्य प्रदान करो बापा ये समस्त वाक्य को बुझिवा पाए तुम्हारी हृदय को मन को बुझिवा पाए तुम्हारी योजना को बुझिवा पाए आओ सब कर्म तुम्हें केमिति करूछो हाउ डू यू वर्क व्हाई डू यू डू समथिंग केतको काम तुम्हें कोन पाए करूछो केतको काम तुम्हें कोन पाए करू ना हो ए सब बुझिवा पाए हमको ज्ञान विशिष्ट हृदय प्रदान करो भलो मंद बुझिवा पाए सहाय्य करो वाक्य सुनथिबो समस्त को दया करो तुम्हारी आगमन पाए प्रस्तुत करो तुम्हें गौरव पाओ धन्यवाद दे प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पवित्र नाम रे मागिली पिता आमेन एते बेले पिता परमेश्वर प्रेम पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट असीम अनुग्रह पवित्र आत्मा शांति सहायता सहभागिता प्रभुंकर गौरवमय द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्त सदा सहवर्ती हुंतु आमेन।